श्री मनसा स्तोत्रम नारायण वाच कन्या भगवते सा च कश्यपस्य च मानसी तेनेयं मनसा देवी मनसाया च दिव्यति मनसा ध्यायते या च मनसा ध्यायते या वा परमात्मानमीश्वरं तेन सा मनसा देवी योगेन तेन दिव्यते आत्मा रमा च सा देवी वैष्णवी सिद्धि योगिनी त्रियुगं च तपस्तपत्वा कृष्णस्य परमात्मना जरात्कारो शरीरं च दृष्ट्वायां चीनमीश्वरा गोपीपतिर्नं चक्रे जत्कारोरिति प्रभो वाञ्छितं च ददौ तस्य कृपया च कृपानिधि पूजां च कारयामास चकार च पुनः स्वयं स्वर्गे च नागलोके च पृथ्व्यां ब्रह्मलोकता वृषं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी च मनोहरा जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती शिवशिष्या च सा देवी तेन सेविते कीर्तिता विष्णुभक्ताति विशस्वद वैष्णवी तेन नारदा नागानां प्राणरक्षेत्रे यज्ञे जन्मेजयस्य च नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनी तथा विषं संघर्तोऽपि सा तेन विषहरीति सा सिद्धं योगं हरत्ताप तेनाति सिद्धयोगिनी महाज्ञानं च गोप्यं च मृत्यु संजीवनीं परं महाज्ञानयुतां तां च प्रवदन्ते मनीषिणः आस्ते कस्य सुरेन्द्रस्य माता स च तपस्विना आस्ते कमात विख्याता जगत्सु प्रतिष्ठिता प्रिया मुनेर्जरत्कारोर् मुनेन्द्रस्य महात्मना योगिनो विश्वपूजस्य जत्कारो प्रिया ततः ॐ नमो मनसाये जत्कारोर्जगद्गौरी मनसा सिद्धियोगिनी वैष्णवी नागभगिनी सैवी नागेश्वरी तथा जत्कारो प्रियास्ते कामात् विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नामानि पूजा काले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मंदिरे नागभूते महादुर्गे नागवेष्टित विग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशया नित्यं पठेदस्तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते 10 लक्ष जपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् स्तोत्रं सिद्धं भवेदस्य सविषं भोक्तुमीश्वरः नागदं भूषणं कृत्वा स भवे नागवाहनः नागासनो नागातल्पो महासिद्धो भवे नरः इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणकृतं मनसा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय श्री।